Wow, tamang luto. Ay, nagluluto si mama. Ano luluto mo? Tokot baboy. Wow, sarap. Bumili ka nga ng ostracized sa... Ano? Ostracized. Osteoporosis. Kulay, Ano? yung ostropor. Dadahan. Okay. Oyster oil. Isa pa. 1, 2, 3, go. Sis. Sis oil. Ostracized. Yun. Ano? Oyster ice? Ostracized. Walang ganon. Ostracized. Oyster. Oyster sauce. Sauce. Yun. Yan nga. Oyster sauce. Oyster sauce. Ayun. Oyster sauce wala. Ang tagal mo sarado na yung tindahan Ba?